मेरे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ रहेगा कि तुम लोग बड़े होकर बहुत बड़ा बनो और आगे बढ़ते रहो इसी तरह, हमेशा खुश रहो, दुनिया में बहुत सारे नाम कमाओ, ऐसा ही मेरा आशा है। तो आप लोगों को कैसा लगा? और एक घर जाऊंगा तो बने रहिए पूरा वीडियो तक। Thank you. Thank you. Udah. আমরা আজকে মাস্টার মশাই সব শিক্ষক আর আমি একজন ছাত্র, ঠিক আছে? তো আমাকে কোশ্চেন করে তোমরা, আমি তোমাদের উত্তর দেব। 400 ঘরের নামটা বলছে আমার শিক্ষক মহাশয় রাকিন মহাশয়, ঠিক আছে স্যার? বলছি अगर आप नहीं सके तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। 800 কাটে দিন। আমি ছাত্র, ওরা স্যার। আচ্ছা, 400 একে 400, 400 দুগুণে 800, 400 তিনে 1200, 400 চারে 1600, 400 পাঁচে 2000, 400 ছয়ে 2400, 400 সাতে 2800, 400 আটে 3200, 400 নয়ে 3600, 400 দশে 4000। Thank you too also for this day. So এরা যা কোশ্চেন করলো খুবই টাফ, হয়তো অনেকে নামটা ধরায় না, এরকম জিজ্ঞেস করে না, তবে 400 ভাই নামটা আমি বললাম। কতটা ঠিক হয়েছে না হয়েছে জানি না, আপনার কমেন্ট করে বলবেন ঠিক হয়েছে কিনা। রাখেন মাস্টার মশাই, ঠিক হয়েছে? আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার, আমাকে ভালো লাগলো আপনার প্রশ্ন শুনে। এরকম আরো অনেক কোশ্চেন আমি আপনাদের ম্যাডামদের মুখে শুনতে চাই। ও পুকুর আছে, পুকুরের মাঝে লেবু আছে, লেবুর গাছ আছে, সাপও আছে, আমি কি করে লেবু লিবো? আমি তো মাংকিও বসে আছে বলছে। আমি বলছি বাঁদর গাছে আছে, আমি একটা ঢাল নেবো, ঢিল, ঠিক আছে? আমি থ্রো করবো, ঠিক আছে? থ্রো করার পরে বাঁদরটা রেগে যাবে আমার উপরে, যে বাঁদরটা একটা রেগে ঘুরে ঢেলতে পারে না, তাহলে লেবু হ্যাঁ স্যার মুখে ঢোস, ঠিক আছে? লেখক কে? ও মানে কবি কে? तो नौका यात्रा कविता रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि इन जो नन्हे मुन्ने राही ने मेरे लिए आज का दिन को बहुत ही स्पेशल बनाया है, तो इन लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों को कि मेरा जो ये दिन है तुम लोगों ने बहुत ही स्पेशल बनाया है। टीचर के लिए जो भक्ति और प्यार था वो जताया है तुम लोगों ने। तो तुम लोगों को कहना चाहूँगा दुनिया में बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पाओ और बढ़ते रहो आगे, अपने पढ़ाई में ध्यान देकर सामने बढ़ते रहो। तो बहुत बहुत आशा है तुम लोगों से, इस तरह से चलते रहो। बोल। স্বাধীনতা দিবস প্রথম হয়েছিল আমার শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞেস করছেন। তো স্বাধীনতা কতবার হয়েছে আমি ওটা জানি না, তবে আমি এটা শুধু জানি 1947 খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল 15ই আগস্ট, ঠিক আছে?